أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. यासीन ये हमारा हरफा जो मुक़त्तआत गुशन थे ईशा अलग अलग वानक में धीरे धीरे वानक में जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि नक्शा अलिफ लाम मीम एक हरफे अलिफ धीरा एक हरफे लाम धीरा एक हरफे मीम धीरा एक हरफे सौगंदत बा हिकमत कुरान है। इन्नक लमिनल मुरसलीन अल्लमा तोचा देमदात के पैगम्बरान है। अला सिरातिम मुस्तकीम तेचकी राह सराय। तंजीलल अज़ीज़िर रहीम नाजिल कुतगीन ज़बरदस्त मज़ने मेहरबानी ज़ाती है। लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून दाके तो हम कौम राजा बुत्रोस सेना के आइन पे तो पीरोक हेच तोर सेना गाबतगंत निया बेखबरंत जानक लूटी की सूरह यासीन फजीलत सकबाज अहादीथ रिवायत कनक बिता बल सनद एतबार ज़ईफ़ कमज़ोर व सही हदीथ राजहतर कौल मुताबिक हेच नेस्त। एक हदीथ बारे हाफिज़ इब्न कसीर गुशी के सनद जय्यद बिज़शजुआन व हदीथ इमाम अबू यअला मौसलिया व ती मुस्नद तहा चा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत को तक आयशंत के वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान को हरकत सूरत यासीन शबाबानी बिज़ सोहबा बख्शक भी तक भले ये किताब तहक़ीक़ कनु गुशी के इसनाद हो ज़ईफ़ जिद्दन के सनद बाज कमज़ोर हैं और शेख अलबानी हम ये हदीथ ज़ईफ़ गुश्तक मुराद अरबंत क्या यानी गोराच इस्माइल अलैहिस्सलाम रंद बगैर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखे हेच पैगंबर देम दिया नबी तक हाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम में दावत पाए सर तक आज अशिया आगाह बेतगंत। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून बेशक जहागीर बीत आयन सरा आयनी गेश्तरीन सरा अज़ाब हुक्म निया ईमान नियारंत मुराद हम काफरंत के सक्के सरकशतंत अल्लाह बयान फरमाइनी कि नी मुश्किलें ईमान ब्यारंत परचा के ईच हद सर गोस्तगंत उच बाज़ी नाफरमानी कनगा आयनी दिला मोहर जनक बितक वाइन सर अज़ाब हुक्म हक बित निया हुक्मा आ हुक्मा कस टगलेंत नका वाया पराहा आवर्त नका। इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून बेशक मतोक आनी गर्दना नितहा दौर दात नि आदा जनुक्का सरेंत नि सरिश पुरजा चेस्तेंत गेश्तर मुफस्सिर हमें ने मगायंत के ही आयत तहा सरकशी काफरानी एक मिसाल बयान दिया गए क्या यानी मिसाल जो हमा मर्दमायंत क्या ये गर्दना तोक ईमान कनक भी बिबित वही सरोचम बोरजाद बेबंद व आ जहला मीम कुत नका नी वड़ी हालता नी वड़ी मर्दुम अल्लमा कंडी यचाती तहा कपी ओ तावन बार भी बज़ई काफिर नी हमें वड़ायंत उनिशानी पतचकी राह आयग वा भी बितका बल हकीकती बितना का वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन वमिन
خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ونیم آینی پشت دیم ہر دکیں گوران دیوالی جوڑ کر نیما آمان پوشتند نیا نگندند ایہوں کافران یک مثالی ہنچک یک مردمی چہر نیمگا دیوالنی تہا بند بھی و چاہو دا درت کمکا نی ایچ ڈننے حبران سرپدن بھی ہمیں وڑا کافرانی و آئینی ایمان آرگ درمیان بازین دیوال ہست و دیوال آنی تکبر و حسدند و آئینی سیری و سرفرازی و واجہی و کماشین کہ ادرہ آئینی ایمان آرگ دیما پلاہیں بندند کے مکہ وگو آیا پوشک نبا وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وپایا حساب یکیں کہ تو آیا بترسینے یا مترسینے ایمان نیارند إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم بیشک تو ہمیت اور سنت کنے کیا قرآن راہ پدہ زیری و ترسید چا مزن مہربانا بی آئی گندگا نی آئیا بخشش و عزت داریں اجر بشارتہ بدے ایہوں کافرانی یک مثالی ہنچک یک مردمی چہر نیمگا دیوالنی تہا بند بھی مراد چا ذکرہ قرآن پاکند بزا چتے ترسینگا کہ تو مردمہ چا اللہ عذاب ترسینے ایو کا ہما مردم ترسنت کہ آنی دلانی تہا اللہ ترس چا بنا ہستے و قرآن و تی مستر کنگ لوٹن و آکے چا اللہ پا دل نترسنت و آنی لوٹ چا بنا حق ہمراہ داری کنگ نہیں بلکہ مستری و واجہی کنگیں اشاں ترسینک کارانی ہے تریا ترسینک پیغمبر وڑے شخصی بھی کہ یہ دشمن وط ای بارے گواہی دیند کہ تو راست باز و امانت داری ہے نی ای وڑے مردمہ دیگر نصیحت چون کاردند إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بیشک مائیں کے زندگ کنے مردگاں اور نبشتہ کنے ہرچی کیا ہیں دیما راہ دا تک و ہر چی کے آیا پشت گپتگ و ہر چیز حساب و داد میں گشیما گشینوں کے کتاب تہا داشتگ ما قدمو ہما عمل کے آیا کتگا نیکیں ببند یا بدیں و آثارہم ہما عمل کے آیا پشتا اشتگو شتگا آ نیکی ببند یا بدیں مثلا چاہیے دستا یک مسلمان بیت و پا تچکیں راہ آت یا چا بدعتی راہ درت کو سنت راہات نی ہما مردم کے چا اشی سبب ہدایت سرات کگ نی ای ہر چی کے نیکی بکند اشی نیکیانی ثواب ہما مردمہ برابرہ رسنت ہوں و ہمیں پیما گا ایک مردمی چا یکی دستا گمراہ بتگ نی ای ہر چی کے بد عمل بکند اشی گناہ گمراہ کنو کا برابرہ رسنت ہوں ای مفہوم ہے ہم حدیث ہے کہ امام ابو داؤد و سنن تہا اور تک و ہمیں پیما ہنچے کار بکند کہ چاہیے میرے گا رند اپشت بکبید گوڑا چا مرگا رند اگا آنیکی و جوانی کار ای ثواب ہمیں وڑا ایا واسطہ نوشتہ بھی و ایا رسان کند و ہمیں وڑا اگا ایا ہنچے بدے کاری راہ پچ کو تک و آئیے میرے گا رند پشت کپید
आइया ये गुनाह रसान बंद और आप आइया नबेश्ता कनक बीत। واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون وبيانا بكن آيني ديما एक मीतक ये मर्दमानी मिसाला कि वहद के आयनी गोरा पैगंबरात को सर बेतंत ई मीतको शहर नाम अंताकिया इंत इसी तहा इसी बादशाह नामा अंतेखस बिन अंतेखसत इमाम कुर्तबी गुशित के ई बारे दुराही मुफस्सरीन ने इत्तिफाक़ी लाहते गुशित के ई शाम एक आबादी व नामी शहरे ए पैगंबर हमूदात का वो चीज़ें गुशित के ई दिगे अंताकिया शाम नयंत वो ए बुतानी इबादत कनो के तंत चूँकि ये चीज़ानी सरजमे बयान कुरान व हदीस ने तहानियत का पमिशा ये वड़ी जागह बकौल मौलाना अशरफ थानवी सलफ़ सालहीन यह बर ज़ीरग शत्तरिंत कि अबहिमु मा अबहम अल्लाह बिज़ा हमा चीज़ा कि अल्लाह पाक नगिशें तक आ पाक गिशेनग मबी बल्कि हमा वड़ा या अलकनग भी। إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون वाहदी के मायने कर रहा दो पैगंबर दीम दात नी आहिश द्रूग बंद को था निमा कुमक को तंत गुसेमी पैगंबर दीम दिएगा नी गोश्तिश के माश में नेमगा दीम दियक बितगे قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون आया पसोदात के शुमा व मैं पे में इंसान है और रहमान हिच्ची दीम नदा तक शुमा हुश्का द्रूग बंद है। قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون आया पसोदात के बेशक में परवरदिगार शरजात के माशुम नेमगा दीम दियक बितगे وما علينا إلا البلاغ المبين ومسر بغير ظاهر رسينك تجهش نيست قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم काफिरों गोश्त के माँ शुमारा शुम जाने अल्लामा कशमा होती दस्त चाहिए दावता नकश है कुड़मा शुमारा सिंगरीच करें और अल्लामा शुमारा छम्मे नेमगा तोरनों के अजाब रसी ततय्यर जो हस्ते गुशत बदफाली गिरगा शुम जानगा बिजा कौमा रसूलानी हबर नजर बल्कि आहानिश शुम गोश्त रिवायतन तहा के क्या इंसरा डुक्का लिखा रसूलानी नाफरमानी करने के सबब कुड़ गोश्तिश के ये हमेशा निशूमी है कि मैं सरा कब तक हो मर्ची में बाधाल हैं قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم
بل أنتم قوم مسرفون. پیغمبر پسو داد که شمی جندا پر لگ تگ زانا شمی سوج پنت کنگی بل شما چه حد سر گستگی قوم ہے بزا این مصیبت چشم جند شم بیگا و چشم سلنے کارانی سببا شم سرات کا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. و یک مردمی چه شهر یک کندی تچانات و گشتی ایمانی راج مردما پیغمبرانی راه پدن بزیرت. ای مردم نام حبیب بن موسی نجارت و چه پیغمبرانی آئیگا پیش ایو کا چه شهر دیر یک غار تها شد و عبادت کو وحدی کشی پیغمبرانی آئیگا حال سر بید گوڑا ای چه غار درت و دیم گوتی قوما کو و یعنی سوج سر کد کہ پیغمبرانی رندہ بکپت کہ تچکین راہ ہمشند گوڑا ظالم قوما شہید کد. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ہمانی راہ پدن بزیرت کیا چشما ہچ پیمی اجر نلوٹند و اشی حبر اشند کیا پر راہ آئند یعنی ہدایت سر آئند. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وچونت منا کہ من ہمیں بندگیاں مکنا کہ یہ منا پیدا کو تک وہ ہمیں نعمگا شما واتر کنک بے. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. آیا من بغیر ایا پاوتا دیکھ معبود جوڑ بکنا کہ اگر رحمان من تکلیف و نقصان دیا کہ بلوٹی گڑا آئینی سفارش کرنا گھچ منی کارانی ہے ونا من رکھینت کنند. إني إذا لفي ضلال مبين. بیشک کیا وحدہ من ظاہریں و پدریں گمراہی تہابا بزا وحدی کے میں شرک بکنا. إني آمنت بربكم فاسمعون. بیشک منوتی پرورتگار سرا یقین آرتگ نمانی حبرہ گوش کنت. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. کشگران آیا گوشک بید کہ بہشت پتر آیا گوشت طریقتی کہ منی قوم ای حبرہ سرپد بتن. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. کہ منی پرورتگارا منا بخشاتک و آیا منا چا عزت دارا کتک. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. ومدیم نداد چاہیے کشگا رند آئین سر آزمانانی لشکری و نمارا رہ دی گیا. إن كانت إلا صيحة واحدة
فإذا هم خامدون. وان سزا بس یا ککاریا نیاناگتا آچو مرتگی آسا بتند بزا رسولانی نمنگ و این ایکی انسان شہید کنگا رند ما پا آنی تباہ کنگا چا آسمان ایک پلاہی لشکری دیم نداد بزا ایشان انچو نکرزے کہ ما پا ایشانی تباہ کنگا چا آسمان لشکری دیم بداتے ہیں. روایتاً انتہا کہت کہ جبریل علیہ السلام یک بلاہی ککاری دات کو ہمیں ککارا دعائیں قوم سکٹ وید و دراہ بیجام بتا. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ہائے افسوس بندیانی بدبختی و شومی سرا کہ ہر وحدی کے آنی کر رہا پیغمبر آت کڑا آہش پاک کلاک زورت. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. زانا کورند کہ چگنجی امتے ما چاہاں پیسر نیست و نابود کت نی آنی نیمگا واتر نکنند. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. و ہر چی کے ٹولیاں ادراح پمچکنگ وارگ بند. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. و یک بناہ نشانی پایا مرتگی زمین نے کیا ما زندہ کت و ماچا آئی دان در کو نی آچا ہمشیا ورند. وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. وما زمین نے تہا چگنجیں باغ جوڑ کت مچانی و انگورانی وما در کت آنی ای تہا بازیں چمگے. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. تاکہ آچھا آیا نیوگاں برند و ای آنی دستکار نیند آیا انگتا آشکر نگرند. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. پاک تھمزات کیا یہ ہر چیز تہا جفت جوڑ کو تک چا زمین نے رودینتگینا و چا آئینی جندہ و ہما چیزاں کی آہش نزانت. علیکم السلام ورحمۃ اللہ شاکر. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. و ایک بلاہی نشانی پا آیا شپیں کہ مباریں چاہیے آئے گا روچا نی ہم دمانا تہاری تہابند. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وروچت کہ چکری تو کیت ہوتی اشتگ جاگہا اشت زبردست و زبر ذاتکاری
चतगी और दाश्तगी अंदाज़ा बिज़न रूच वती हमा मदार और हद तहा चकर्री कि अल्लाह पाइये दाश्तक वो चाहिए सर नगोजीत वो दोमी माना हमेशा कि आवती उश्तु को दार के जागह रो वो ये दार के जागह अर्श चेरें हदीस तहा के कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत कंत कि मन वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमराय था मामा सित्ता रूच ये रहोगे नज़दीका गुड़ा वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त ये अबू ज़र तो जाने के रूच गुजार इर्रो मंगोश्त अल्लाह हो ये रसूल चत्तर जानत वाजा दर राइट रूच रोत ता कि अर्श चीरा हमूदा सजदा का वो देखे रवायत या कि आगुशित मन वाजहा हमें आयत बारा जस्ट को रूच दार की जागा गुजा में वाजा फरमान को कि आइए उश्तगे और दार की जागा अर्श चेरे والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم وماهد كما पाइए बाज़ मंजरे दाश्तक तहमा वहदा क्या पेरतर रगा चुकानी कांज़ किया भी तो खेत माहे 28 मंजिलंत रोज हर सोहबा दर के शपा इर्रो वही रोशनाई अकवड़ाई बले माहे अवली शपा रोशनाई कम भी और दोमी शपा चशिया गेश भी हमें क्या यक मंजिल राह दरबार आइए रोशनाई गेश बयान भी आई रोशनाई गेश बयान भी दा के 14 शपा आई रोशनाई तमाम भी सक मजन भी पदा चशिया रंद आई रोशनाई कम बयान भी दा आखिरिया गुड़ा आचो मच्छे कांजगा भी لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون روچا ए दस्तरस नीस्तित के माहा बिगिब और नशपचा रूचा पेश का पूकिंत वो हर यक के आसमाना होती मदार तहा रोजना गाइंत وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون روچا दस्तरस नीस्तित के माहा बिगिब और नशपचा रूचा पेश का पूकिंत वो हर यक के आसमान होती मदार था उजना गाइंत وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ويك निशानी पाए हमेशिंद के मानी नस्ल पुर्री बूझ के तहा सवार को मुराद नूह अलैहिस्सलाम लांचे बिज़नूह अलैहिस्सलाम लांचे तहा हमा मर्दुम सवार तंद के इंसान नस्ल चाहमा पैदा गिन वो अगा अल्लाह बूझिक तवाह बुकते और नस्ल इंसानी पहगार बित وخلقنا لهم من مثله ما يركبون वो पाया मा देखे हंची चीज जोड़ को तक क्या आया इस सवार बंद लाहतीना चमे मिथली होश्तर मुराद जोड़तक वही अरब सफीने दिलबर बिज़ा खुशकिये लांच गुशंत भले ए आमिंत होता क़यामता जोड़ बियो के ओके चीज द्रा इसी तहा कायंत وإن نشأ نغرقهم
فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وأقام بلوٹتے آما ڈب داتن گڑائیں ہے چھوڑنے فریاد رسی نبید اونا رستگاری بتند إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين بلے ما چونکو چوتی مہربانیاں اور فائدے دیے گا دا کیا کوہ دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وہمیں کیا ہے گوشک بیت کے چوتی پشت دیم کتگیں گناہ بطرست داکش میں سرا رحم کنک بی وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ونایت آیانی گورا چاہانی پروردگار نے مگا نشانی بل آیت کے دیمہ تابدیات وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ہمیں کیا ہے گوشک بیت کے خرچ بکنے چاہاں روزی گا کہ اللہ شمارا دات گا کافر مومنانا گوشانت آیا ما بوارین ہمیہ کہ آگا اللہ بلوٹتے ہیں یہ وطوارین نیت شما بلے پدر گمراہی تھا بزامی کیا ہے گوشک بیت کے غریب و مسکینان اس طرح خرچ بکنے اور جواب شامی داد کہ ما پر چاہیے وارینی کہ اللہ وات غریب کو تک واگا وارینی کے حقدار ببتیں اور اللہ وات وارین ای حبر و آنی ردنات کہ اللہ لوٹ ہمیشت کیا غریب ببند بلانچو کہ اللہ وات حکمت رہبند غریب کو تکتا ہمیں پیما آئینی سارا خرچ کرنے کے حکم ہو اللہ دات وہ دات کی مال ہو اللہ ایگن وعدے کہ اللہ آئیے خرچ کرنے کے حکم دند گوڑا ماوتی دستا پر چبداریں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور گوشند کے قدین انتے وعدہ اگر شما راست گوشوک ہے ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون وهما ککار راہ پدا چارگاند کہ آہاں دستگیر کن تو اواتما وطا میڑگا بند ای اولی ہو پنت کہ گو آیا دیگا مردم بیہوش بند و کپنت وہاں ہچ کنگے وحد دست نہ کپید ان ہچ کنگے ٹیم نہ رسید
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. कदे वसीयत कनगा दस्तश न रसीद उना लोगा वातर कुत कनत वापस बित कनत। ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وهب كنك بيت سورتها ني اناغا چا قبرن دركاينت ودين پوتي پرورتگارا تیز تیز روان بند. ای دومی ہپن کہ گو آئی دیے گا مردم چا قبران چست کنگ و زندگ کنگ بند. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. گوشند کایا مارا چمے واب جاگا چست کتا یہ ہما وعدیں کہ رحمانہ گوشما کتگا او گنجے پیغمبران راست گوشتگا. قبر گو واب جاگو آرام جاہ معنی کنگ چونی کہ کافران قبر عذاب دیگ نبی بلکہ وحدی کیا قیامت عذابا وہی سکی و سوریاں گنداں گڑ آئی دیما قبر زندگیہ یک واب پیما ای لگ گیا کہ گوشا قبران واب بتگا وہاں عذاب دیگ نبی تک. وعذاب عذاب و ہمیشنت کے نیپا آیا پیدا گن. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. آبس یک ککارے گو ککارے دیگا دراہ میں کر رہا آرگو مچکنک بند. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نمرچگی روچا ہچ کسی حق ہچ وڑا جنگ نبی و ہما جزا دیگ نبیت شمارا پلے ہما کارانی کے شما کتگند. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. نی بہشتی مرچی وتی کارانی تہا گلو شادان بند. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. و آگوں اتی لوگ بانوکاں سائگانی چیرا تحتانی سرا تکا دیوک بند. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. وانی واسطہ ایتہا نیوگ ہست و ہرچی کے آ بلوٹند. سلام قولا من رب رحیم. و آیا سلام گشک بچ مہربان پرورتگار نے مگا. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. نمرچی جدا ببت اے گنہگاران. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے آدم چکو نماز سگم آیا من کو شما ہمیں قول و قرار نہ کو تو کہ شیطان بندگی عبادت مکنے بے شک کہ آش میں ظاہریں دشمنیں پدنیں دشمنیں. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم. وہ یہ کہ منی بندگی بکنے کہ ہمیشہ راہ تچکیں.
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ و بیشک ایچا شما بعض محلوق کی گمراہ کت آیا انگتا شما نسمجت گیا هذه جهنم التي كنتم توعدون ہمیشہ ہما دوزخ کے شمارا یہ وعدہ دیا بتگا اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون مرچی مان رچت ایتها پمشا کہ شما انکار کو تگت مرچی مان رچت ایتها پمشا کہ شما انکار کو تگت اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ومرچی ما آینی دپانی سرا مهر جنه و گم آینی دست خبر کند و گوما آینی دست خبر کند و آینی پاد گواہی دیا تھا کارانی کہ آیا کو تگنت اللہ المستعان ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون و آگاما بلوٹتے گوڑا ما آنی چمانی روجنائی برت گوڑا راہا پیش کپتنت نی آیا کجا میم کت ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون و اگما بلوٹتے گوڑا ما ہمائنی جاگہانی سرا آئینی شکل و صورت مسخ کتند گوڑا نا دیما شتش کت و نا واتر کتش کت مراد ہمیشہ کیا دنیا تہا نافرمانی و کفر ہما حد سرتا کہ ما آئینی چم کور بکتینا و آئینی شکل و صورت مسخ بکتینا وشی قدرت ہم مارا ہستا بلے ای میں واتی مہربانی بتک کہ ما آیا دنیا تہا ای سزا ندات و آئینا وحد و صحت دات کہ بلکہ عبیرہ بکند توبہ بکند ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون و ہر کسی عمرہ کے مزن کنے کڑا آیا ننکی نیمگا پٹتر رہنے آیا انگتا شما نہ سمجھے وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وما أي محمد شعر و شاعری سبق ندا تک اونائی أي پرجنت اونائنت ای بل یک سوج و پنتے و پدر کنوکیں قرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين تاکہ ہما مردمہ بطر سینید کیا زندگی و جاگیر ببیت حجت نمنو کا نسرا یعنی حق ببیت حجت نمنو کا نسرا بزا ہما کی دل زندگی وہاں کے کافرنت اللہ عذابنی حقدار ببند ہما نسرا اللہ عذاب بیانت اولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون آیا آنگندند کہ ما چاوتی دستے جوڑ کو تکین چیزاں پاہاں چار پاد ہوں جوڑ کو تک کہ ای آہانی واجہند
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. اوی دلوت معاین دیما بیوس کتگند نی چیزی اسوار بند و چیزی ورند. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وشانی تا پایان دیگه مزنی نفعی هست و نوشگی چیز آیا انگتا شکر نگرند. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. وپاوتا بغیر اللہ دیگه معبودش جوڑ کتک دا کیا کمک کنک ببند. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. آنی دست پوتی جنده کمکا نرسی او ای آنی دیما ٹولی رنگا مچکنک و آرگ بند. ای آیت تفسیر دو اڑا بیان کنک بتا. یکی و ہمیشند کہ چجوند ہما معبود و شریدار مرادند کے مشرکان اللہ گوما شریدار جوڑ کتند و آئینی بندگی کت کیا قیامت روچا و تی عبادت کنو کنی خلاف گواہی دیے کے واسطہ مشرکانی دیما آرگ بند. و دومی تفسیر یہ وڑائیں چجوند بتانی عبادت کنو مرادند بزا ہمیشہ کہ ای وتی معبود زانند و گوشند وانی بارے ہمیں گمانہ دارند کہ ہمیں آئینی کمکا کنند. ای و کمک کت نہ کنا بلکہ ہمیں عبادت کنو قوت آئینی خدمتا کنند و آئینی نگہداری کنند. عجیب معبودند کہ وتی عبادت کنو کنی محتاجند. حقیقت ہمیشند کہ اگر انسان سیل بیت گوڑ اچھا جانورہ ہم بدتر بھی. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. آئینی حبر طرح پریشان مکنند بے شک مزانے ہر چی کیا شیر دیند و ہر چی کیا ظاہر کنند. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. زانا انسان نگن دید کہ آما چا یک پٹی آپا جوڑ کو تک کہ ہم دمانا میڑو کی بیت. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وبيان كت پما مثالي وچاوتی جوڑ بیا کا بھی حال بیت. کشتی کائنت کی زندگ کانت سڑت گین و ریست کی ہڈا. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. بوگوش کہ یہ ہما زندگ کانت کے بونگے جو زندگ کتگا و ہر چوڑیں جوڑ کرنے کا زبرزانت. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ہما کیا یہ پشما چا سبزیں درچ کا آس جوڑ کت نشما چا ہمشیا آس روک کنید. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. آیا ہما ذات کہ یہ آسمان زمین جوڑ کتگانت یہ حبر سر قدرت نداری کہ شانی وڑیں جوڑ بکند پرچانا
हमायत मजनी जोड़ कनों को ज़बरें ज़ातकार इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून बेशक पाई अय्या हमें हुक्म बस से तो हद क्या कार्य कनक बुलूटित क्या हमशिया बुगुशित बीबी कुड़ा आवत बीत फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन निपाक इंत हम आज़ाद के हमें दास्तान हर चीज़ बादशाही वो हमें ये नेमगा शुमा वातर कनक बेत